अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता एक फ़हरिस्त है अच्छी ख़बरों की ल्यूज़ आपके लिए। आपका रूलिंग प्लैनेट सन सूरज पिछले ही हफ़्ते आपके सेकंड हाउस में दाखिल हो चुका, आखिरी तारीख को दाखिल हुआ था और उसके जो फ़वाइद हैं वो इस हफ़्ते आपको देखने को मिलेंगे। सूरज के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली आपके लिए है तो पूरे सोलर सिस्टम पर उसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव। एनर्जीज़, लाइट, न्यू पाथ, मैच्योरिटी, एज इफ़ेक्ट, ये सब सूरज से ही हमें मिलते हैं। बट आपके लिए वो आपकी नेचर को भी फ्यूल अप करता है। और पिछले हफ्ते वो आपके पर्सनालिटी हाउस में से आपको डेवलपमेंट देता हुआ अब आपके मटेरियल अचीवमेंट्स हाउस में दाखिल हो चुका हुआ। तमाम वो ल्यूज़ जो नए कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के आगाज़ की कोशिशें कर रहे हैं, जो जॉब के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जो जॉब पर तो हैं और वहाँ पर प्रमोशंस चाहते हैं या इंक्रीमेंट चाहते हैं, जो मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, जो अपनी लक को मटेरियल साइड पर आजमाना चाहते हैं, उनके लिए आज से अच्छा दिन, मतलब 23 अगस्त से अच्छे दिन शुरू हो चुके। 2020 का मटेरियल साइड पर ये सबसे अच्छा दौरानिया होगा, 30 दिन पर मबनी। इस दौरानिए में ज़्यादातर ल्यूज़ अपनी कामयाबियों के जौहर दिखा जाएंगे। अगर वो नेचुरल फ़्लो पर भी हैं, एवरेज फ़्लो पर भी हैं, तो भी कामयाबी के जौहर दिखा जाएंगे, सिवाय उन सिक ल्यूज़ के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को किसी ना किसी वजह से कमज़ोर किया हुआ है। या तो सलाहियतें बाय बर्थ वीक थी तो नेचुरल वीकनेसेस हैं, या उन्होंने तालीम के शोबे में कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, या वसाइल उनके पास कम है, या फिर विल इरादों की ताकत ही कम है, या लक फैक्टर वीक है। तो इन साइड्स पर जो वीक ल्यूज़ हैं उनको अभी भी प्रॉब्लम रहेगी। उनको अपनी एक दफ़ा डायग्नोसिस की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं ल्यूज़। आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए जो कामयाब नहीं हो पा रहे, विज़न बहुत ब्रॉड हैं, कुछ करना चाहते हैं बट हो नहीं पा रहा, उनको एक दफ़ा अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। बट जो लोग सक्सेसफुल हैं, अब उनके लिए ख़बरें सुने और उनकी मज़ीद सक्सेसेस, मैच्योरिटी, परफॉर्मेंसेस, रिस्पेक्ट, शान व शौकत, इस सब में इजाफा होगा दर्जा बदर्जा। अब सबसे पहले शुरू करते हैं स्टूडेंट से। मरकरी इस वक्त फर्स्ट हाउस में है ल्यूज़ के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा है। सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, बट हाउस वाइफ्स के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिव ल्यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, राइटर्स के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हैं, जो राइटिंग से रिलेटेड हैं, जो कानून से रिलेटेड हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, जो फैशन से रिलेटेड हैं, जो खिलाड़ी हैं, मतलब गेम से रिलेटेड हैं, इन सब को इसका एडवांटेज होगा। और सूरज सेकंड हाउस में होमलैंड पर रहते हुए ल्यूज़ को, होमलैंड से अवे रहते हुए ल्यूज़ को, बिजनेसमैन्स को, जॉब पेशा को, अपना कोई काम सिर्फ साइलेंट तौर पर करने के लिए ये सब को रास आएगा। आईटी वालों को बहुत रास आएगा, प्रॉपर्टी वालों को बहुत रास आएगा, एग्रीकल्चर वालों को, रियल एस्टेट वालों को, इसके बहुत फ़ायदे। फिर तीसरा एडवांटेज ये है कि इस वक्त मार्स 9th हाउस में है, सो ट्रैवलिंग फैसिलिटी भी ऑन है। अगर सिर्फ ट्रैवल करना चाहें, ट्रैवल का मतलब होता है जाना और आ जाना। अगर इमिग्रेशन करनी हो, जाना और हिजरत करना, मतलब दूसरे किसी कंट्री में जाना या किसी दूसरी जीएमटी में जाना, दिस इज़ पॉसिबल, आप जा सकते हैं। एंड तीसरा आपका जिस्मानी क़ुव्वत, बीमारियों से लड़ने की सलाहियत, एतमाद में इजाफ़ा, मल्टीटास्किंग स्किल्स, ज़हनी अक्लमंदी, ऐसी अक्लमंदी जो किसी भी काम के लिए बेसिक नीड होती है, वो आपको मुयस्सर आएगी। फिर आपके डिपेंडेंट्स आपकी फर्माबरदारी में मुब्तला होंगे। जिन लोगों का वास्ता ल्यू से पड़ेगा, वो लोग भी ल्यू को हम्बल, डाउन टू अर्थ, लविंग, केयरिंग, सैक्रिफाइसिंग देखेंगे। एंड ल्यू का अंदाज़ गुफ्तगू इस वक्त दिल मोह लेने वाला होगा। मोस्टली ल्यूज़ इस वक्त अच्छी फॉर्म में, और आपको इस अच्छी फॉर्म का जो मुफ्त में सीज़न मुयस्सर आ गया है, इसके लिए आपको अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करना चाहिए।
جو لوگ ایوریج اچیورز ہیں انہیں سورہ شمس پڑھ کر اپنی آئیڈیل اچیومنٹس کی بنیاد رکھنی چاہیے، ساتھ میں ایمرلڈ یا روبی دونوں میں سے کوئی ایک پہننا چاہیے۔ بٹ جو سیویئرلی سک ہیں، بالکل ہی کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، ان کو ذائچے کے بعد اپنے پرسنل چارٹ کے بعد ہی کسی سٹون کو بائی کرنا چاہیے۔ جب وہ اپنا پرسنل چارٹ بنائیں گے تو بینگ اے پروفیشنل ہم انہیں ایک سرٹن پرسکرپشن، چاہے اس میں روبی یا ایمرلڈ ہی ہو لیکن اس کی سرٹن ڈوز پرسکرائب ہو جائے گی تو آپ اسی طرف جائیے۔ اینڈ ادروائز بھی اسلامک ریمیڈیز بھی بالکل بدل سکتی۔ جو جنرل اسلامک ریمیڈیز ہیں وہ سورہ شمس ہے اینڈ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اس سے آپ کو کافی بڑے بڑے ایڈوانٹیجز ملیں گے۔ لکی کلر آپ کا وائٹ ہے اینڈ لکی ڈیجٹ 1 ہے اور لکی دن آپ کا اتوار یعنی کہ سنڈے ہے۔ اتنی انفارمیشن کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ اگلے 7 دن بہت اچھے انداز سے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے ہوئے گزاریں گے اور کامیاب رہیں گے۔ اور اگر ان کامیابیوں میں میری یہ دی ہوئی معلومات اگر اتنا سا رول بھی ادا کرے تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں لیوز نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس وقت جو پلانیٹری سیٹ اپ ہے اس کا اوور آل ورلڈ پر بھی اثر ہوگا۔ سو وہ لیوز جو ڈیسیجن میکرز ہیں، چاہے وہ پولیٹکس میں ہیں، چاہے وہ ادروائز کسی فورسز میں ہیں، ان کے ڈیسیجنز اس وقت بہت افیکٹو ہوں گے، پروفٹیبل ہوں گے، سوچ سمجھ کر ڈیسیجن لیے جائیں گے، میرا خیال ہے وہ کامیاب بھی رہیں گے۔ سو اوور آل جو تبدیلیاں ورلڈ وائڈ آ رہی ہیں اس میں بھی یہ پلانیٹری سیٹ اپ اس وقت بہت اہمیت اختیار کر گیا ہوا ہے۔ اگلے ہفتوں میں اس کے بارے میں کچھ مزید رائے دوں گا انشاءاللہ بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر، لیکن تب تک آپ اپنی انڈیویجول سکسیسز پر فوکس کریے۔ اللہ نے چاہا تو بڑی کامیابیاں آپ کے لیے، آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیو ایک چیز رہ گئی جو میں بیان کرنا باقی تھا، وینس اس وقت 12th ہاؤس میں ہے، سو دس از ناٹ اے گڈ ٹائم فار دا ریلیشن شپس، دس از ناٹ گڈ ٹائم ٹو پرپوز سم ون، اینڈ دس از ناٹ گڈ ٹائم فار سول کمٹمنٹس، دس از ناٹ گڈ ٹائم فار ریلیشن شپ سیرمنیز۔ سو اگر اس سائڈ پر اگر تھوڑا سا تھم کے چلیں آپ تو آئندہ کچھ دنوں میں وینس کی پوزیشن بہت مستحکم ہو جائے گی۔ تو یہ شارٹ ٹرم پلانٹ ہے، تھوڑے عرصے تک تھوڑا کمزور رہے گا، اس کے بعد یہ طاقتور ہو جائے گا۔ جب وینس طاقتور ہو جائے تو پھر آپ اگر اپنے ڈیسیجنز لیں لو لائف کے، ریلیشن شپس کے، نکاح کے، منگنی کے، نکاح کی تاریخیں رکھنا تو وہ زیادہ اچھا رہے گا، اس سے آپ کو ڈبل ایڈوانٹیجز ملیں گے۔ مطلب ایک تو آپ کی اپنی کارکردگی جو آپ کی زندگی میں لو لائف کو سکھی کرے گی، اور ایک سٹار وائز آپ کو ایسا فیول ملتا رہے گا جو کمٹمنٹس کو میچیور، پرفارمنگ، سول لیول پر لے کر جائے گا، اور کامیابی میں آپ کا ٹائم بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ یہ خبر رہ گئی تھی تو میں نے یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشنز ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اللہ نے کے بعد